जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे चतुर्थ अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक जो आमर 17/1/2026 शनिवार दिन राज्यर प्रति विद्यालय रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। सेही बैठकर रिजोल्यूशन टी को आपण माने पीटीएम रेकर्ड रे किपरि मेंटेन करिवे। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। सांग माने आपण मानकु कहि रखे जदि मो वीडियो गुड़िक आपण मानक पई उपकार रे आसुछि बोली भाबुछंती मो वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, मतामत कमेंट माध्यम रे देबे एवं चैनल को निश्चय भावे सब्सक्राइब करिवे। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। प्रथमे एहिपरि भावरे हेडिंग दे देबे चतुर्थ अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक तारीख 17/1/2026 शनिवार। अद्य ता 17/1/2026 तारीख शनिवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय आंभ विद्यालय अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री और विद्यालय परिचालना कमिटीर सदस्य मानकु नेई एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। प्रधान शिक्षयित्री आह्वान क्रमे आयोजित एही बैठक रे विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति सांग माने एठी तांकर नामटी को लेखिबे सभापतित्व करिथिले। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरणर पत्र संख्या 480 तारीख 13/1/2026 आधार रे बैठक रे 13 गोटी कार्यसूची आधार रे निम्नोक्त विषयबिंदु गुड़िक आलोचना होइथिला। सांग माने एही बैठक रे आमर मुख्य 13टी बिंदु रहिछि। सेथि मध्यरु आमर स्वागत अभिभाषण एवं शेषरे धन्यवाद अर्पण रहिछि एवं अन्य 13टी मुख्य विषयबिंदु रहिछि सेगुडी को आमे वर्तमान देखिबा। निर्धारण 1 रे सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षयित्री समस्तंकु सहृदयतार सह स्वागत जणाई छात्र छात्री मानकर गुणात्मक शिक्षार विकास रे सहभागी हेबा पई अभिभावक मानकु अनुरोध करिबा सह कार्यक्रम रे सक्रिय अंशग्रहण करिबाकु कहिथिले। निर्धारण 2 समाप्ति सूचक आकलन 1 बा SA1 रे पिलांकर उपलब्धि को अभिभावकंक निकट रे उपस्थापन करिबा सह समाप्ति सूचक आकलन रे माने आमर जो SA2 एग्जाम हेबो शिशुबाटिकार चतुर्थ श्रेणी एथि सहित आमर पंचम श्रेणीर एवं अष्टम श्रेणीर जो वार्षिक परीक्षा हेबो सेथिरे पिला माने जेपरि उत्तम प्रदर्शन करिवे सेथि निमंते अभिभावकंक भूमिका संपर्क रे सेमानंकु अवगत कराई थिले। निर्धारण 3 रे 2025-26 शिक्षा वर्ष रे पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे कृतकार्य होई श्रेणी पदोन्नति पाई मूल्यांकनर उपादान रे आपण मानकर जीव आमर आभ्यंतरीण परीक्षा जो एवं वार्षिक परीक्षा ए दुईटी जीव एवं उप उपादान तार गुरुत्व रे जो आमर आभ्यंतरीण उपादानर विषय वस्तु गुड़िक जीव आमर FA1 SA1 FA2 प्रकल्प कार्य लिखित कार्य ए सब जो जीव ताहा उपरे एवं वार्षिक परीक्षार मार्क विषय रे कुहा गला। वार्षिक परीक्षा मार्च 5 रु 10 तारीख मध्यरे हेबाकु थिबारु समस्त लिखित और प्रकल्प कार्य फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह पूर्वरु समाप्त कराजिबा कथा कुहा गला और सेमानंक पई गुरुत्व विषय गुड़ी को बुझाई दियागला। निर्धारण 4 रे शिक्षार्थी मानक मौलिक पठन दक्षता को सुदृढ़ करी सेमानंकु स्वाधीन पाठक करिबा एवं नियमित पठन अभ्यास विकसित करिबा लक्ष्य नै आरंभ होइथिबा पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पठन प्रोत्साहन अभियान विषय अभिभावकंकु जणाई दियागला। निर्धारण 5 प्रथम रु तृतीय श्रेणी पिलांक मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रगति को निश्चित करिबा और शिक्षण असुविधा को दूर करिबा पई व्यवहृत शिक्षण सोपान रेजिस्टर विषय कुहा जाइथिला। शिक्षा को अधिक आकर्षणीय सहज एवं शिशु कैंद्रिक कराइबा पई व्यवहृत डिजिटल शिक्षा अर्थात
ଇ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୀଣା ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଆମର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେଇ ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରେଇଛେ, ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେଇ ବୀଣା ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉଛି, ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଓ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 6 ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଯେପରିକି 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଚଷମା, ବ୍ରେଲ୍ ବହି, ବଡ଼ ଛପା ବହି, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 20 ମିନିଟ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତଳ ମହଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସହାୟକ ଲେଖାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, 50% ଶ୍ରେଣୀ ଉପସ୍ଥାନରେ କୋହଳ କରିବା ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 7 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006 ଅନୁଯାୟୀ 21 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ବାଳକ ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ବାଳିକା ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ଓ ଥିବା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ତା'ର ତଦାରଖ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 8 ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 6ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ସହ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 9 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 10 ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ଯେପରିକି ଏଠି ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଇଥିବା ମତାମତକୁ ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବେ ତାକୁ ଏଠି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ SA1 ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କହିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାରଜାଲି ଘେରା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ମତାମତ ଦେଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଜୀବିକାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ନେବେ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା 4ର୍ଥ PTMର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଯାହାକି ଶେଷ PTM ରହିଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।